दर्शक बंधु आज जेन कि आम पंजिया नाटक जेन तांकर एग्रीमेंट अच्छे आउ से जगह का आसचु आउ से जगार एवं तो बर्तमान चली नाटर सीजनटा आउ से नाट प्रभित कलाकार मान भी अदल बदल चलचन तो केन कलाकार रोचन आउ केन कलाकार बर्तमान पंजिया नाटक रे नैना तो से विषय जानमा तो तांकर जेन कि मैनेजर आज्ञा ठारू जानमा आउ से जगार केन केन कलाकार मान अच्छन आउ केन कलाकार जेन कि पंजिया नाटक रे काम करवा लगी आसीचन आउ बर्तमान केन कलाकार मान नैना तो से तांकर मैनेजर आज्ञा आउ कलाकार मान अनेक अच्छन तो सियाड़े कैमेरा टे देखे दियन तो से विषय जानमा तेबे आमे वर्तमान मैनेजर आज्ञा ठारू परिचय नामा आउ से आज्ञा के ठारू किछि जानमा। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार सर। आपन को परिचय टिक दियन। आज्ञा मोर परिचय ना होते बगा माझी ग्राम पंजिया। आज्ञा आउ ई नाट रे आपन नाट्य परिचालन करछन। आज्ञा हाय सर मु मैनेजर अछन। आज्ञा तो केते वर्ष हल आपन परिचालन करिया एटा तो आगली न भी नाट करूथिन। आज्ञा मुई तो 16-17 वर्ष रो मैनेजर काम करथिली गला वर्ष ठारू नाट के स्टार्ट करछि। गला वर्ष ठारू हाय माने बही के केना लिखिछन एटा डंगरू बाग। आज्ञा आज्ञा बहिर ना आज्ञा राखी भिजी गला आखिलो हरे। आज्ञा आज्ञा तो वर्तमान आज्ञा एबे तो वर्तमान कलाकार आज्ञा मन भी अछन तो गत वर्ष जेन कलाकार माने थिले तो से कलाकार माने रहबे ना ए वर्ष नहीं रहन से कथा किछि हमर दर्शक बंधुन को। आज्ञा दिन दिन डट चालू थिला कलाकार अछन। आज्ञा आर दिन डट सरी गला कलाकार घुची गले आरी डट सरी गल तो फिकी देबाटा ना। आज्ञा साई जदी सरी गला तो डट कारुकार्य नहीं ना डट जार साई सरी गला से डट के फिकी देनु। आज्ञा आज्ञा वर्तमान ननवाटा चल जाय ननवाटा चल जाय। आज्ञा तो आपन गोटे कथा कि हमर पंजिया नाटक तो बेस्ट चर्चा रे अछि नाट जगत रे बेस्ट चर्चा रे थिला आउ जेन कि नारी भूमिका रे जेन अभिनय करूथिले नारी माने मान भौणी माने से मान के रखिथिले तो एबे वर्तमान आपनकर पाखरे केतरा नहीं एबे भी 2 जण अछन। आज्ञा 2 जण हाय। आज्ञा आज्ञा आउ वर्तमान के इन नेना आउ के हाय 2-3 जण उठी देले आर सब हमर घर लोग माने सब अछन। हाय आज्ञा आज्ञा तो आज जनेते कलाकार के डाकी करे केते खुशी लागु आपन के बहुत खुशी लागु छै। आज्ञा कलाकार मन को आज्ञा एग्रीमेंट हिचे। आज्ञा हां एग्रीमेंट होते सर। आज्ञा आज्ञा तो एग्रीमेंट काना हिचे हमर दर्शक बंधु टिके पढ़े देबे कि। आज्ञा आज्ञा हां आज्ञा 2025 और 26 वर्ष निम्नलिखित चुक्तिनामा है। लिखित चुक्तिनामा यही कि जे आम्भे निम्नलिखित स्वाक्षरकारी नाट्य कलाकार वृंद चलित वर्ष 2025-26 वर्ष पंजिया माँ ठाकुराणी सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफरु हेबाकु थिबा महान काल्पनिक नाटक राखी भिजिगला आखि लुहरीर चलित वर्ष ठारू लगातार भाव में 1 वर्ष धरी अभिनय करी आसिबु। उक्त नाटक रे नाट्य मैनेजर श्री बगामाझी रीतिनीति और नियमानुसार चलू जेकोसी ग्राम रे नाटक प्रोग्राम हेले आम्भे यथा समय उपस्थित होई नाट्य परिवेषण करिबु। जदिओ जेकोसी कलाकार नाटक भांगिबाकू चेष्टा करे तेबे से नाटकर खर्च होइथिबा टंकातक और सबु दायित्व निजे बहन करिवे। एथिरे कोनोसी व्यतिक्रम देखा देले नियम अनुଯାयी दंडित हेबो। बहुत सुंदर। आज्ञा बहुत सुंदर कर जेन के एग्रीमेंट जेन चुक्तिनामा फॉर्म के तैयारी करछन आउ एटा जे कोनोसी नियम रे का हिच। आज्ञा जने कलाकार वर्षक लागि रहबा लागि आधा बाट जदी केना हमर भी भरोसा। आज्ञा तो सही पास काना भरोसा करि परबा गोटे मैनेजरटा तो सेति लागि नियम करछन एग्रीमेंट भी लिखिछन। आज्ञा आउ एक्चुअली निहाते गोटे वर्ष तो कलाकार रहबार कथा आउ गोटे वर्ष सरला सीजन टिके सरी गला बेले से अन्य प्रोग्राम के करो के अन्य नाट के भी जो आउ गोटे कथा आपनकर नाट रे जेंटा प्रोग्राम अछि तो आपनकर नाट से जगह दिन आसबार कथा आ से दिन आपनकर प्रोग्राम थिबा से के नाडू छिनी दीजे ना आके कहबी आ मु सेआडे जीबी तो आपनकर निजे इटा भी गोटे हरियाणा क्या कहे आपन भी तो निजे गोटे बिजनेस है इटा कला हां मार के संदा ना। आज्ञा 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 सुंदर लागला। आज्ञा आउ एबे भी वर्तमान आपनकर जते कलाकार मन आइछन तो समस्त कलाकार आज्ञा मन ठारू 2 पद हमर चैनल रे साक्षात नेमा। आज्ञा आज्ञा दर्शक बंधु आमर ठारे आमर आउ कलाकार आज्ञा जण अछन तो तांकर परिचय तांकर मुहर सुनमा
नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपन के स्वागत स्वागत आज्ञा तो आज्ञा देखन आज पंजिया नाटक रे बैठक बसिछि आज्ञा 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 आपण भी आइछन आइछि आज्ञा। तो आपण कर परिचय टिक प्रथम दियन आज्ञा सर्वप्रथम ने मोर परिचय दोछे और मोर नाटा होचे अभि टोलटिया और गाँटा होचे कुरेसिनी पंचायत खलियाकानी ब्लॉक गुलामुंडा जिला कलाहांडी आज्ञा आज्ञा आज्ञा। तो आपण ई पंजिया नाटक रे अभिनय माने केते वर्ष खंड हला अभिनय करे पंजिया नाटक रे आज्ञा बेले गत वर्ष केतरा प्रोग्राम करिছে आज्ञा आज्ञा। आउ ए वर्ष रहबा लागि टिके कहिछन जे सेति पई बैठक आइछ आज्ञा तो केन भूमिकार अभिनय करबे ने पंजिया नाटक रे दुईटा रूल करूछ आज्ञा राजा और गुरु द्रोणाचार्य आज्ञा आज्ञा हई এটা গত বর্ষ ঠারু করি আসছন গত বর্ষ কেতটা খন মানে এই বর্ষ गत वर्ष बेले इने अलगा भाई गोटे करूଥିଲେ राजा रूल आउ से भाईଙ୍କର असुविधा हवा जोगुरु मते पठाला परे मुई प्रोग्राम खोली आज्ञा 50 टपरा প্রচেষ্টা পুরা তো পঞ্জিয়া নাট রে কাম করি করি আপন কেতে খুশি অছন पंजिया नाट रे बहुत बढ़िया आज्ञा कलाकार भाई माने भी सब बहुत बढ़िया आज्ञा। जेते जन अछन मैनेजर आज्ञा माने भी बहुत भल आज्ञा। आउ शंकर सहित मिलिमिशि कर आमे पार्टी चलौथनो आज्ञा। आउ सब लोग बहुत भल आज्ञा ଆଉ ଏ ବହି के जेन आज्ञा लिखिछन बाग आज्ञा श्रीयुक्त बाग आज्ञा तो से बाग आज्ञा कर बही केनता अछि आज्ञा बहुत बढ़िया होचे आज्ञा गुरु श्री डमरूधर भाग से आज्ञा के भी आम नमस्कार से आज्ञा बही लिखिछन आउ मुई भी जेते बेले ने प्रोग्राम करी करे आमे जयपाटना पाकर बड़ करलाकोट रे प्रोग्राम कलनु आज्ञा। तो आज्ञा भी मोके आगरो भी जानिछन फिर सेना भी भेटला परे आज्ञा भी मोके बहुत धन्यवाद भाई आसी को टिके सहयोग कलो जे बोली करी मते भी बहुत से माने भल बोली करी कहले आज्ञा। आउ से आज्ञा सहित तो आमे बहुत दिन नाता मिलिमिशि कर अछु पंजिया नाट के नै आस्थिबा पूर्वरु भी आज्ञा 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 आगରୁ ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି संपर्कटा अछि ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଝଲକ आज्ञा ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟିକେ ठीक अछि आज्ञा ଆଜ୍ଞା आमे जेन पंजिया नाट रे आज्ञा गला वर्ष रूल करिथनु तो ई वर्षटा पंजिया नाटक रे जेन गला वर्ष गीतटा मन हमर थिला से गीतटा मन तो पूरा चेंज हबा आज्ञा। तो ए वर्ष लगी गीत फित भी लेखा लेखी एंता चलीचे आउ से गीत माने नुआ नुआ गीत माने भी गायमा किंतु एबे से गीतटा नहीं गाउता आज्ञा। सेटा फर्स्ट गणेश पूजा रे का स्टार्टिंग हवा ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ तो आपन को जेन गत वर्ष रे जेन गीत माने गाउथेनो आज्ञा। सेतरु किछि गोटे झलक ଟିକେ ଟିକେ ଝଲକ ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଅ ठीक अच्छे आज्ञा मुझे जेन राणी पाखरे गोटे गाउथली सेटा गाइबी कि फास्ट एंट्री राजा गीत गाइबी आपन ଯେନଟା ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ତ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ आज्ञा आज्ञा କେନ୍ ଗୀତଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଖୁସି କରୁଛି ଆମ ठीक अच्छे जेन गीतटा मुई राणी पाखरे गाउथली आउ से गीतटा आपन के प्रथम रे गाइ देसी ଆଜ୍ଞା राणी जेतेले पचरेसन गतकाली प्रभात रे राजमार्ग रे प्रजांकर दुख सुख बुझिबा पई जाइतिल हले प्रजावर्गे काणा कहले मो प्रति काणा से मने संबोधन देले बोली करी जेतेबेले राणी पचरासन ଆଜ୍ଞା तो सेबेले मु गाउथली आज्ञा गोटे गीत गोटे गाइ दुचे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା शुण प्रिय जेतेबेले गतकाली प्रभात रे गली प्रजांकर दुख सुख बुझिबार अर्थे हेले राज्य प्रजावासी मुखरु जहा शुणिली से कथा शुणिला बेलू मनटा मोहर उल्लास रे हसी उठुची प्रिया से गीतटा तमरी पाखरे से कथाटा कहबा पई इच्छा प्रकाश होउची राजा कहे रानी आगे सुनालो प्राण संगिनी राजा कहे रानी आगे सुनालो प्राण संगिनी प्रजा मुख शुणिछि जहालो प्रजा मुख शुणिछि जहालो राजर प्रजा पुणी कहिले जे ही बाणी राजर प्रजा पुणी कहिले जे ही बाणी शुणालो प्राण मितणी राजा कहे रानी आगे शुणालो प्राण संगिनी बहुत सुंदर आज्ञा बहुत खुशी लगला जहाँ हेले भी गोटे गीत पदे आम आपण कंठर जेन शुणलु आम दर्शक बंधु मान भी शुणले आज्ञा तो बहुत खुशी लगला तो ये भली आगे आम पंजिया नाट आगे माने गति करूथु आज्ञा आपण भी साथ दियन आज्ञा। आपण भी टिके भल करे कला के आज्ञा। माने आगे बढ़ावा लगे सत चेष्टा करना गत वर्ष भी किसी नील भी 100 रु 100 अधिका प्रोग्राम करिछि करिछि। आज्ञा ए वर्ष तार अधिक हवा बोली करी जेन की आशा विश्वास आज्ञा। अच्छे आज्ञा हमको अच्छे आज्ञा तो बहुत धन्यवाद आज्ञा आज्ञा। जेहेतु आप जेन आम माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल दे
দুই পদ কহবার যেন সময় দেলে আজ্ঞା। তাহলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ্ঞା। ঠিক আছে স্যার। নমস্কার আজ্ঞা। নমস্কার। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ବୁଝମା ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ପଞ୍ଜିଆ ନାଟକରେ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ ନା ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଛନ୍ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ କାଣା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। नमस्कार आज्ञा। ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। स्वागत आज्ञा। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। मोर ना हो टिकेराम दलई, मोर गाँ हो बादल दई, ଆଜ୍ଞା थाना जूनागढ़ जिला कलाहांडी। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପଞ୍ଜିଆ ନାଟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ବର୍ଷର ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ନା ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଛନ୍? गत वर्ष ठारू अच्छी सार ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରଛନ୍? मो खलनायक भूमिका अभिनय करुछि। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? बहुत खुशी अच्छी आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଡାଇଲଗ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦିଲ୍କେ ଛୁଇଁ ଯିବା ଅଛେ। ଆଉ ଯେମିତି ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମନ ଖଳନାୟକ ମନକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ରାଗ ହେସନ୍। ଆପଣ ତ ଜାଣୁଥିବେ ନାଟ ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ଟିକେ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କାମ ମାନେ କରସନ୍ ଟିକେ ଆପଣ ମନକେ ନାରାଜ ହେସନ୍ ଚିତ୍ରା ବୁତ୍ରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ରେ ତ ସବୁ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଖୋଲିଲା ବେଲେ ଟିକେ ଭଲ ବି ପାଇସନ୍ କି ଅଧା ଲୋକ ଆଉ ବି ରାଗ ରେସନ୍ ରାତିର କଥାକେ ଯେନ୍ ମନେ ପଡ଼ି କରି ତ ସେମିତି ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଟା ଗୋଟେ ठीक अच्छे सार। ଆଜ୍ଞା नेम इज गारंटी रेकर्ड पब्लिक कहबे मो जो जगह छिड़ा हो जाए से एरियाटा मोर हो जाए कथा मोर सीधा काम मोर बंका पकेला पार्टी को शोषिला मोहरे चाहिए जेते बेले सफल होइछे मोर स्वार्थ मिशा अंतरिकता मो हेउछे बहिदे राज्यर जमीदार चामुंडा सामंतराय मो चाहिए बिजुली डाकिले घड़घड़ी चालिले भूमिकंप हुए मो इच्छा कले बहिदे राज्य ओट बस हुए कारण मो ना होछि चामुंडा सामंतराय ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିକରି ତାର ସହିତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ ସେନେ ଶୁଣିକରି ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ୍ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ଏ ପଞ୍ଜିଆ ନାଟକରେ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କଲେ ମାନେ କେତେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ? ଆଜ୍ଞା 100+ କନୁ ସାର୍ 100+ କଲେ ଆଜ୍ଞା 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 100+ କଲା ଭିତରେ ଆପଣକେ ମାନେ ବହୁତ କରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା କେନ୍ ମଞ୍ଚରେ କେନ୍ ଗାଁ ମଞ୍ଚରେ ଆଉ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଥିଲେ ତ ସେ କଥା କିଛି କୁହ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବେଲେ ସାର୍ ମୁନିଷ ଗାଁରେ ବହୁତ ଥିଲେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁନିଷ ଗାଁରେ ବହୁତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେନ୍ ପାଖେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଟା ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଉତ୍ସବରେ ହେଇଥିଲା ଉତ୍ସବରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ସେନେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ପଞ୍ଜିଆ ନାଟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ପୁରା ଯେନ୍ ଏତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ ଯେ ଅଧିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇକରି ଯେନ୍କି ଅଧିକ ନା କମାବେ ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ କୋସିଶ କରନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମ ପଞ୍ଜିଆ ନାଟକରେ ଅଛନ୍ ତ ଆପଣ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣକେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଯେନ୍କି ପଞ୍ଜିଆ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ করবে তো বর্তমান সে আজ্ঞা ঠার বুঝমা কেতে দিন ধরি অভিনয় করছন গত বর্ষ ঠার অভিনয় করছন না মঝিরু যেন গত বর্ষ চালিলা নাট সে মঝিরু অভিনয় করছন না এবে বর্তমান নূয়ারে আসিছন তো সে বিষয়ে জাণমা আজ্ঞা কেন গাঁরু আসিছন মানে তাঁকর না কাଣା আউ কেন ভূমিকার যেন অভিনয় সে আজ্ঞা অভিনয় করছন সে বিষয়ে জাণ আজ্ঞা नमस्कार आज्ञा सर्वप्रथमे तो मुई माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के धन्यवाद देवी जहाँकि आम यूट्यूब चैनल माध्यम आम नाट्य जगतर भिडियो माध्यम देखिपारुचु आज्ञा आम हूँ नवरंगपुर जिला चंदाहांडी ब्लॉक जमादारपड़ा पंचायत गाँ हूँ पंजा नाटक रे कॉमेडियन रोल करछे आज्ञा आपन करना आज्ञा मोर ना हूँ आज्ञा हरेश कुमार हरिणा आज्ञा 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 तो एने अभिनय माने कॉमेडियन भूमिका अभिनय आज्ञा आज्ञा तो केते खुशी अछन आज्ञा बहुत खुशी अच्छे आज्ञा 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 तो गत वर्ष लगन अभिनय करछन ना आज्ञा मझिरे जे नाटटा चलथिला मझिरे अभिनय करछन ना आज्ञा जेबेठू आमर पंजा नाट ओपनिंग हला सेबेठू पंजारे में लागी करे अच्छे आज्ञा 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 सेनु अभिनय करछन आज्ञा आज्ञा
তো সেন অভিনয় কলাকে আপনার কেতে খুশি অছেন আজ্ঞা ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଜାନାଟ ଯେବେ ଓପନ ହେଲା ଯେହେତୁ ମୋର ଯିଏକି ଆମର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ ଯାହାକି ଆମର ନିଜର ମାମୁଁ ଲାଗି ସେ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣନିଧି ମାମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଲୋକ ଜରିଆରେ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଦ ମାଡ଼ି ପାରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯିଏକି ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମୋର ଆର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ ଅନିଲ ସେଠୀ ବୋଲିକିରି ମଖନ ନାଟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା 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 ସେମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିକି ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଲେଖା କେନ୍ ଲେଖା লিখিছন আজ্ঞা মানে বহিকে ଇ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାଟର ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଭିଜିଗଲା ଆଖି ଲୁହରେ ଆଜ୍ଞା। ଇ ନାଟକର ଲେଖିଛନ୍ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଡମରୁଧର ବାଗ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ହସ ଭରା ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କমেডিয়ান গীতটা কেনতা দিছন এই জায়গায় କମେଡ଼ିନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଇ ଗୀତରେ ମାନେ ଆମ ଷ୍ଟୋରି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ଗୀତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନିଜର ଗୀତ ଅଛି ନିଜର ଟିକେ ଗାଇ ଦେସି ଆଜ୍ଞା 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 আরে রং রঙ্গিয়া বেশে আজি হেলি মুই হাজর মোর নাটা বট কৃষ্ণ আরে রং রঙ্গিয়া বেশে আজি হেলি মুই হাজর মোর নাটা বট কৃষ্ণ মোর নাটা বট কৃষ্ণ হো মোর নাটা বট কৃষ্ণ হো হায় রে মুই রং রসিয়া সবু বেলে ঢিলা মেলা মুই জমিদার অটে চাকর হো মোর নাটা নট বর আজ্ঞা এই জায়গায় আজ্ঞা মুই হচ্ছে জমিদার চাকর থিসি আজ্ঞা। মোর না আজ্ঞা বট কৃষ্ণ আজ্ঞা 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 তো বহুত খুশি লাগলা আজ্ঞা যেহেতু আপনার যেন ডায়লগ বি আমার দর্শক বন্ধুকে শুনে দিলে আজ্ঞা, আজ্ঞা। আর গোটে কথা আজ্ঞা এটা তো গীত মাধ্যমে গলা আজ্ঞা, আজ্ঞা। তো কথা মাধ্যমে যেনটা গোটে অছে আজ্ঞা, আজ্ঞা। যেন আপন মঞ্চ কে চড়লা বেলে আজ্ঞা। যেহেতু দর্শক মান থিসন তো দর্শক মানে কাଣା কইলে হসবে আজ্ঞা আজ্ঞা বলিকর কেনতা মানে হসাবার গোটে উদ্যম থিসি আজ্ঞা, আজ্ঞা। সে কথা কিছু কহন আজ্ঞা দেখো আমি হচ্ছে আজ্ঞা আমি নি হসি করে লোককে হসাবার কথা আজ্ঞা। সেটা আমার মাধ্যম কথা আজ্ঞা আমি যেন কথা কইমু সেটা লোক হসি পারা আমি নিজে নি হসি পারবার আছে আজ্ঞা, আজ্ঞা, ঠিক কথা। স্যার মোর এন্ট্রি সিন হেন্তা কিছু নেই আজ্ঞা মোর গোটে সিন গোটে আছে আমার পঞ্জাব টিমরে যেটা কি অন্ডাবালি সিন আছে আজ্ঞা আজ্ঞা। অন্ডাবালি সিন আজ্ঞা যেতেবেলে আমার অন্ডাবালি কইছি আমার অন্ডাবালি যেতেবেলে অন্ডা দেখাছি এটা হচ্ছে সে কইছি বিভিন্ন প্রকার অন্ডা পই অন্ডা গঞ্জা অন্ডা এন্তা বলি কি ভুয়েস অন্ডা ঘোড়া অন্ডা যাহা বলি কইছি সেতকে বেলে মু অন্ডাবালিকে কইছি কাঁ অন্ডা রখিছু গো সেতকে বেলে আমার অন্ডাবালি কইছি বিভিন্ন প্রকার অন্ডা বলি কি সেতকে বেলে আমার অন্ডাবালি কইছি ঘোড়া অন্ডা মাছ অন্ডা গঞ্জা অন্ডা সেতকে বেলে কইছি গঞ্জা অন্ডা আরে বাপরে জীবনরে প্রথমর শুনিছি রে বাপা গঞ্জা অন্ডা গঞ্জা অন্ডা রে বাপা এ মাউসী মানে তম গাঁরে কোন গঞ্জা অন্ডা দিয়ন্তি প্রথম শুনিলি ভাই পই অন্ডা দিয়ে মাছ বি অন্ডা দিয়ে গঞ্জা অন্ডা দেবা প্রথম শুনিছি কি কথা আজ্ঞা তারপরে আজ্ঞা সেতকে বেলে অন্ডা বালিকে কইছি আজ্ঞা আজ্ঞা গঞ্জা অন্ডা কেতে কেতে নেশ গো সেতকে বেলে আমার গঞ্জা অন্ডা সে অন্ডা বালি কইছি আমার দেশি অন্ডাকে 5 টঙ্কা গঞ্জা অন্ডাকে 10 টঙ্কা সেতকে বেলে মু চমকি ডায়লগ আছে আরে বাপ্পা সেটা পড়া তম কলাহান্ডি রে 10 টঙ্কা গঞ্জা অন্ডা আমার নবরঙ্গপুর জেলার আজ্ঞা 5 টঙ্কার গঞ্জা অন্ডা মিলুছি সেটা তম কোন কলাহান্ডিরে 10 টাকা গঞ্জা অন্ডা সেতকে বেলে কইছি আমার অন্ডা বালি হ্যাঁ বলি কিনা সেতকে বেলে মু অন্ডা বালিকে আজ্ঞা মু প্রপোজ করছি প্রপোজ কলা পরে আমার অন্ডা বালিকে মু কইছি যে হে গো অন্ডা বালি তুমি খালি অছ কে সেতকে বেলে আমার অন্ডা বালি কইছি হ্যাঁ গো সেতকে বেলে টিকে পদে গীত আছে আজ্ঞা প্রপোজ গীতর পদ আজ্ঞা সেতকে বেলে মু গীত গুলো কইছি আজ্ঞা আরে কহে মি বলি রাতি মুতি হে না শোনা ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ হইলা না 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 আজ্ঞা ধর্মগড় যা কথা আজ্ঞা সিধা একুরেট গোলা মুন্ডা লাইন লাইনে পড়ুছে আজ্ঞা না একুরেট ধর্মগড় জুনাগড় যাব বে আরে কহে মি বলি কেতে ঘাটি হেউছে আরে মনর কথা খুলি করি নাই কহি পারুছে হায় তোর কসম রে তোতে মুই দিল দেইছে এই টাইমে আজ্ঞা আমার অন্ডাবালি প্রপোজটা আরম্ভ হয়েছি আজ্ঞা, আজ্ঞা। সেতকে অন্ডাবালি কইছি যে হাট বেলে সেতকে আমার গীতটা আরম্ভ হয়েছি আজ্ঞা আজ্ঞা তো বহুত সুন্দর লাগলা আজ্ঞা বহুত আজ্ঞা। খুশি লাগলা যেহেতু নবরঙ্গপুর ডিস্ট্রিক্ট রু আসিকি আজ্ঞা। আমার যেন ধর্মগড় মানে কলাহান্ডি জেলা গোলামুন্ডা ব্লকরে যেন আপন নাটরে অভিনয় করুছন আজ্ঞা, আজ্ঞা। আর দর্শককে হসাউছন আজ্ঞা। গোটে হসা মানে গোটে লোককে
କାନ୍ଦବାଟା ଦୁଇ ଥାପଡ଼ ମାରିଦେଲେ କାନ୍ଦିଦେବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ହସାବାଟା ମୁସ୍କିଲ ସତ କିଏ କଥା, ଦୁଃଖରେ ଥିବା କିଏ ଭୋକରେ ଥିବା କିଏ ଶୋଷରେ ଥିବା ସେ ଲୋକେ ଆପଣ ରାତି ସାରା ଯେନ୍ ହସଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ଆଗକେ ହସାତେ ଚାଲିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଅନେକ ତୋଳରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ହସାହନ୍ ଆଜ୍ଞା ସିଓର ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କହି ଦଉଛେ ଆମ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ ପଞ୍ଜା ଟିମ୍ ହେବା କିମ୍ବା ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଅଲ୍ ଟିମ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ ଆଉ ଆଗକେ ବଢ଼ାହନ୍ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ আমার সম্মুখরে যেনকি পঞ্জিয়া নাটকরে অভিনয় করবে তো গত বর্ষ ঠারু করিছন না এবে বর্তমান করবে সে বিষয়ে কিছু জানমা আর সে আজ্ঞাঙ্কর গাঁ কেনগা তাঙ্কর না কেনা সে বিষয়ে সব জানমা নমস্কার আজ্ঞা नमस्कार আপনার পরিচয় টিকে দিও না আজ্ঞা मोर ना हूँ उपेन्द्र कुमार नाग ग्राम हूँ राजमोटेर पंचायत हूँ छिल्पा ब्लॉक हूँ धर्मगढ़ আজ্ঞা তো বহুত সুন্দর আজ্ঞা বহুত সুন্দর করে আমার দর্শক বন্ধু মানকে আপনার পরিচয় দিচ্ছেন তো বর্তমান এই পঞ্জিয়া নাটকরে আপন অভিনয় মানে আগে করে না গত বর্ষ ঠার করে আসছন না এই বর্ষরে করবে पंजिया नाटक रे तो मुई फास्ट वर्ष करी আজ্ঞা हय नायिका रोल আজ্ঞা आउ तारपरे डोटो के जाइथिले मतलब लॉकडाउन हला समय पंजिया तो बंद कर देथिले तारपरे डोटो रे आरथर करथिले করছিলে পরে এবে বর্তমান আর পঞ্জিয়াকে আসছে हय वर्तमान पिपला रे करथिले আজ্ঞা आउ एबे पंजिया रे करी बोले आशा अच्छे। आशा আছে তো এই পঞ্জিয়া নাটর আজি যেন বৈঠকটা হলা আর এই বৈঠকরে অনেক গুড়া কলাকার মানে আসছিলে তো এই কলাকার মোর সনে যেন আপনার ভাব প্রেম মানে মিশা ভরা আদান প্রদান যেন হিলা তো কেতে খুশি আছে बहुत बहुत खुशी लागला आउ काଣା कहबी आपनको सब तो भल अच्छे बोलबार କଥା मैनेजर आया सब सब भल अछन आउ जिन हमर स्टाफ माने भी समाने भी बहुत भल सब आउ बहुत खुशी लागुची আজ্ঞা আজ্ঞা তারপর তো নায়িকা ভূমিকার অভিনয় করবে পঞ্জিয়া নাটকরে আজ্ঞা তো প্রথম নায়িকা না দ্বিতীয় নায়িকা प्रथम नायिका প্রথম নায়িকা হলে আপনার তো পঞ্জিয়া নাটকর গীতটা নেই বি জানিথে বর্তমান এই বর্ষ অভিনয় করবে তো গোটে গীত ছোটিয়াটা টিকে ঝলকটে আমার দর্শক বন্ধু যেন নাটক গীত বি টিকে এন্ট্রি গীত হো কিংবা মিলন সিন গীত হো যেনটা দর্শককে খুশ লাগবা আপনার মন ভিতরে যেনটা ভাল লাগছে সেই গীতটিয়ে শুনে দেন मोर पसंद गीत होचे सबु नाट रे गले मुई जिन जगह भी से गीत के धरसी आर सेटा मके धरबा लागि बेसी खुशी लागसी थिरी थिरी मलयर पवनर सुरे सुरे थिरी थिरी मलयर पवनर सुरे सुरे झुमी झुमी नाचे ममन देख सखी फूल उद्यान झुमी झुमी गाए ममन देख सखी फूल उद्यान फूल दिसई सुंदर किणी निए मन मर फूल दिसई सुंदर किणी निए मन मर सखी किणी निए ममन देख सखी फूल उद्यान बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद ये गीत के केना आज्ञा लिखिथिले इ गीत बली मुई रोहिपा हलपा दादारू से गीत मुई लेखला जानसे आरे सेमनरो इ गीत के फ्लो करे करे सबु नाटरे का धरसे गीत भल लागसी तो बहुत खुशी लागला आज्ञा तो दर्शक बंधु माने देखन आमर पंजिया नाटरे ई वर्ष नायिका भूमिकार अभिनय करबे आउ आके एंती भल पाइबा दियन आमर पंजिया नाट के तो बहुत धन्यवाद आज्ञा आमर जेन मा ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आपन दीपक जेन কথা কইবার যেন সময় দিলে তাহলে আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ্ঞা ठीक है नमस्कार দর্শক বন্ধু দেখুন আমার এই পঞ্জিয়া নাটরে আমার ভৌণী মানে বি অভিনয় করবে সেই ভৌণী মানে কেন ভূমিকার অভিনয় করবে আগ্রহ করছন না এবে বর্তমান করছন আর পঞ্জিয়া নাটরে রহি করি কেতে খুশি অছন তো সেই পাশে কইবে তো ভৌণী আপনার পরিচয়টি ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରିଙ୍କି ମୁଇଁ ହେଉଛି ପିପଲଗୁଡ଼ା ଆଉ ପଞ୍ଜିଆ ନାଟରେ ମୁଇଁ ଦାସୀ ରୋଲ୍ ଭୂମିକା କରସି তো গত বর্ষ ঠারু করছন না এই বর্ষ করবে ଗତ ବର୍ଷରୁ କରୁଛି গত বর্ষ ହଁ তো গত বর্ষ ঠারু যেন এই পঞ্জিয়া নাটকরে যেন আপন সামিল করে তাঙ্কর কলাকার মন সହିତ যেন কলা দেখাউছন তো কেতে খুশি অছন ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆର୍ ଏବେ ଆର୍ ଆଗକେ ବଢ଼ାମୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ସବୁ ଲୋକ ମିଶିକିନା ଭଉଣୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ତ ପଦେ ଥିବା ତ ନିହାତି ପଦେ ଶୁଣି ସଖୀ ଭୂମିକା କରଛନ୍ ନା ଆଉ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କର ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଭୂମିକା କରସି ଛୋଟ ଭଉଣୀ ରୋଲ୍ କରସି ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ଭଉଣୀ ହଁ ମାନେ ହିରୋଇନ ହଁ 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 ଛୋଟ ନାୟିକା ଛୋଟ ନାୟିକା ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀକେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲকে ସ୍ୱାଗତ
ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁଇଟି ମୁଁ ହେଲା କଲମପୁରୀ ଛାପୁରର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଟ କରୁଛନ୍ কত বছর ঠারে ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପଞ୍ଜା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସଖୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ହଏ ଗୋଟେ କଥା আমার দর্শক বন্ধু মানকে যেন কি আপন দুইটা ভଉଣୀ যেন সখী ভূমিকার অভিনয় করছন তো তাঙ্কর গীত পদে শুনে যান ହେଲା ନ ବୟସ 16-17 ହେଲା ନ ବୟସ 16-17 ଦିଶୁଅଛ ପାକେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଗୋ ମଲି ମକର କେନ୍ତା କରି ତମେ ଏକେଲା ରହୁଛ ଅପାଗୋ ଏମା ଲାଗୁଅଛି ବଡ଼ା ଡର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ যেহেতু আমার চ্যানেল দেখুছন সে আজ্ঞা মানকে বি আপনার যে গীত শুনে দেলে তো গত বর্ষ যেতে কলাকার লে সে বর্ষ মানে গত বর্ষর কলাকার অধা কিছু নেই না তো এনে নূয়া নূয়া আক্টর মানুষের ভিতরে আপনার তালমিল দিয়ে যেন অভিনয় করে পারবে হ্যাঁ হয় যেহেতু আমি আগর করুছু না সে যোগর আমি করি পারমু কনফিডেন্স আছে না এই নাট ছড়া আপন আউ কাଣା করছন মানে মেলোডি ইনে গাইছন মেলোডি করছু রেকর্ড ডান্স করছু সব করছু না আউ গীত নি গান তো বহুত ধন্যবাদ ভଉଣୀ যেহেতু মেলোডি বি করছন রেকর্ড ডান্স বি করছন তো আপন এই যেন পঞ্জিয়া নাটরে এই বর্ষর লাগি বি এগ্রিমেন্ট করিছন আউ এই বর্ষ বি আগে এন্তা প্রোগ্রাম মারমু বলি আশা আছে বিশ্বাস আছে বহুত ধন্যবাদ যেহেতু আমার মা ঠাকুরানী ইউটিউব চ্যানেলে আপনার যেন বহুমূল্য মতামত দিলে সেদিলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক বন্ধু আমার পাখে আউ জনে কলাকার আজ্ঞা অছন পঞ্জিয়া নাটকর সে আজ্ঞা অভিনয় সে করছন না আউ ব্যাকগ্রাউন্ড সিঙ্গিং সে করছন না কিবোর্ড মাস্টর না নাল মাস্টর না পেড মাস্টর কি সহযোগ করবা লাগে আসছন তো সে আজ্ঞাঙ্কর ঠারু তাঙ্কর পরিচয় বুঝমা নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার সর্বপ্রথমে আমার যেন আমার ম্যানেজর আজ্ঞাঙ্কর রিকোয়েস্ট কে মানে এটা স্বীকার করি করি আমাকে সময় দেলে আউ আমার এই জায়গাকে উপস্থিত হেলে সেথির লাগি আমার পঞ্জিয়া তরফরু তথা আমার নাট্যকলা অনুষ্ঠান তরফরু তথা মোর তরফরু বি আমার মা ঠাকুরানী ইউট্ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦାଦାକେ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଆମର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତଥା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ବି ମୋର ନମସ୍କାର ଦାଦା ଯେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକେ ଗଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ ଅଭିନୟ ନେଇ କରେ ନାଟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ଗୋଟେ ମୁଇଁ ପଞ୍ଜିଆ ନାଟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ଗାଇସି ଦାଦା ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ବି ମୁଇଁ ପଞ୍ଜିଆ ନାଟରେ ହିଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ମୁଇଁ କାମ କରିଥିଲି ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 25-26 ଲାଗି ବି ଆଜି ଚୁକ୍ତିନାମା ସବୁ କରାଗଲା ତ ମୁଇଁ ବି ରହବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ନି ଦାଦା ମୋର ନାଁ ହଉଛେ ମୁକେଶ ସାହୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବରିଗୁଡ଼ା ଯେନ୍ଟାକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛେ ମୋର ହେନୁ ମୁଇଁ ବିଲଙ୍ଗ କରସି ଦାଦା ଆଜ୍ଞା ଓ କଳା ଗୋଟେ ଏତେ ଟାଣି କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆପଣ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ପଞ୍ଜିଆ ଗାଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଅଛେ କଳାର ବାସ୍ନାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛେ ତ ଏତେ ଟାଣି ଆନି କରି ଆମର ଯେନ୍ ପଞ୍ଜିଆ ନାଟକର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସହିତ ଯେନ୍ ଆପଣ ମିଶିକରି ଯେନ୍ କଳା ଦେଖୁଛନ୍ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖ କଳା ସବକର ନା ଭଗବାନ କିଛିଟା କଳା ଦେଇଥିସି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କାଁ କରସନ୍ କି ସେ କଳାକେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଜଣ ରଖିଦେସନ୍ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଚାହେଁସନ୍ ଯେ ସେ କଳାକେ କେନ୍ତା ବିସ୍ତାର କରିବେ ବୋଲି କରି ତ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ସେ ଲୋକ ହେଇପାରସି ଯେ ଲୋକ କି କଳାକେ କିଛିଟା ଲୋକକେ ମାନେ ବିସ୍କୃତ କରବା ଆଉ ଲୋକକେ ଦେଖାବା ଆଉ ମାନେ ମୋର ଯେନ୍ କଳାକେ ଲୋକଲୋଚନକେ କେନ୍ତା ଆଣିବି ସେ ଜିନିଷ ଯାହାର ଉପରେ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କଳାକାର ହେଇପାରସି ତ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଟାକେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ବଢ଼େଇ ଆମେ ଆଗକେ କେନ୍ତା ବଢ଼ମୁ ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମନକେ ଆମେ କେନ୍ତା ଜିଣି ପାରମୁ ସେ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବାର୍ତ୍ତାଟେ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ କରସନ୍ ତ ସେନର ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଇ ବର୍ଷ ଦେଖ ଗଲା ବର୍ଷ ତ ମୋରନୁ ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶକ ଶୁଣିଥିବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ ତ ଯେନ୍ ନାଟଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟୋରିରୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟେ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗୋଟେ ଆର୍ଥରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଯେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗବା ସେ ହିସାବରେ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ
टिके माने चेंज चांज करूछु मॉडिफाई करूछु तो आज्ञा गीत भी प्राय नहीं लगबार था आ चली छे हेंता स्टोरी भी माने टिके टिके भाभी चिंती करे माने चली चलेछु अरे गीत भी प्राय नहीं लगबार था किंतु गोटे गीत आज्ञा सिरा अच्छे माने सिरा लिखिछु मोर भल से मने नहीं पड़बार तो मैं टिके माने देखि करबे टिके कहबी सिरा आज्ञा आज्ञा तो इटा जितके बेले माने पैथेटिक सीन रका माने रानी आउ से पोज तकर जन थिबे से टाइम रे गोटे गीत हेबा समय रे समय तू कण कलू सबु देई पुणी काई छड़ी नेलू समय रे समय तू कण कलू सबु देई पुणी काई छड़ी नेलू तापण तकानीर स्नेह आज अफेर नई रसुआ तापन तकानीर स्नेह आज अफेर नई रसुआ मार ममता ठारू रखिलु दूरे राखी भिजी गला आखिलु हरे 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 आज्ञा बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु एते सुंदर करी और बैकग्राउंड गीतटा हमर दर्शक बंधु मानके सुने देले सेदिले आपन को अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा तो गोटे कथा आज्ञा आपन जेन बैकग्राउंड सिंगिंग करसन एबे तो लव स्टोरी भी अछि जेंटा संबलपुरी रे बैकग्राउंड करसन जेंटा कि हिंदी स्टोरी भी करसन एबे वर्तमान एल्बम गीत रे भी करसन तो केनटा आपन के बेसी करी माने पसंद लागसे बैकग्राउंड सिंगिंग करबा लेकिन आमर आज्ञा देखन एल्बम बेले आमर तो देखन गला वर्ष आमर रोमांटिक गीत थिला से जन्हरे लिखिछि ना सेटा थिला किंतु ई वर्ष माने सेटा के सब वर्ष अंति कंटिन्यूअस सेटा करूथिले भी भल नहीं होय तो ई वर्ष किछरा चेंज करमु तो से रोमांटिक गीतटा कंप्लीट नहीं हेबारता जेहेतु आमर म्यूजिशियन दादा मन भी आज भी नहीं आसला तांकर सहित मुलाकात भी नहीं हला से मोर बाहरे बाहरे टिक रहि जइसन कोनोसी कारण ताकर काम बसत से मन आसी नहीं पारला राजी तो आम से जिनिसटा के आगे रेलसेल रे से जिनिसटा के आम रेलसेल जिते स्टार्ट हेबा सेते बेले आम चूज करमु सबके जेनटा खुशी लगबा से हिसाब रे गोटे रोमांटिक सॉन्ग रखमु आज्ञा आज्ञा तो बहुत खुशी लागला आज्ञा आपन जेन वार्ता देले हमर माँ ठाकुरानी यूट्यूब चैनल रे आउ आपन जेन एते दूर रु आसीचन माने कला आपन कला अच्छे बोल करी हमर कलाहांडी जिला के आसिकरी आपन कला देखि करी दर्शक के विख्यात करछन आपन भी तार सहित माने परिचित होछन आज्ञा अनेक कलाकार मनसन मिसी करी आपन कन जेन भाव प्रेम अच्छे इनका स्नेह संपर्क अच्छे आज्ञा सेदिले आपन के अनेक अनेक धन्यवाद नमस्ते दर्शक बंधु आउ जड़े आज्ञा अच्छन आमर पंजिया नाटक रो कलाकार आज्ञा तो से आज्ञा ठार दुई पद जानमा से आज्ञा परिचय जानमा से आज्ञा केन भूमिकार अभिनय करबे से विषय जानमा नमस्कार आज्ञा आज्ञा नमस्कार आपनकर परिचय टिके देना मोर परिचय दादा मैं छोट गीत हिसाब रे मोर परिचय दी दउछे ए अनंत हो ए तुम्हें बढ़ा मल मलियाटा ए पास की आसी पचरुती सकुह तुमर नाटा ए पास की आसी पचरुती सकुह तुमर नाटा ए अनंत हो तुम्हें बढ़ा मल मलियाटा अनंत हो तुम्हें बढ़ा मोर मलियाटा गुरुबार बजार मोर फरसराने घर अरे गुरुबार बजार मोर फरसराने घर अरे बुलियाले खुए देवी तुमार मन कलाटा ए हीरो बुलियाले खुए देवी तुमार मन कलाटा अनंत हो तुम्हें बढ़ा मोर मलियाटा अनंत हो तुम्हें बढ़ा मोर मलियाटा तेजराज बोली मोरा नाटा सुनु तो ए सते केढ़े सुंदर आमर घरर मुई सपर गेला पुआ सभे करसन आदर ए आमर गाँ फरसरा ए आमर गरिया बंजिला के बे आए बो घाए बुली
बुलिने मु तमके पाखे आछे अनंत आमर कंदा डुंगरी गुरुबार बजार मोर फरसराने घर रे गुरुबार बजार मोर फरसराने घर रे बुलियाले खुए देवी तुमार मन कलाटा ए धन बुलियाले खुए देवी तुमार मन कलाटा अनंत हो तुम्हें बढ़ा मल मलियाटा अनंत हो तुम्हें बढ़ा मल मलियाटा। बहुत सुंदर लगला आज्ञा बहुत धन्यवाद मत तो बहुत खुशी लगला जेहेतु आपण जाने गीतटा इने से वर्णना कले कि आगरू वर्णना करी रखी थिले मैं तो किसी बुझी नहीं पारबा जेहेतु आपण जेन हमर ब्लॉग माध्यम रे आपण फर्स्ट टाइम ये एंता गीत कहले आ मुई भी फर्स्ट टाइम मोर ना के जेन जड़ित करी कहला आज्ञा बहुत खुशी लगला आज्ञा। आउ सर्वप्रथम समस्त देखुथिबा दर्शक दर्शिका को स्नेह भरा नमस्कार मोर ना है तेजराज नागेश ग्राम फरसरा जिला गरियाबंद ब्लॉक मैनपुर पोस्ट ऑफिस दुर्गगुड़ी। तो आपण आज जेन पंजिया नाटक रे आसीछन एते धुरु जेन कि आमर ओडिशार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ रु आइछन आमर जेन कि कलाहांडी जिला के आ ई पंजिया नाटक रे केन अभिनयटा करबे आपण मुई वर्तमान पंजिया नाटक रे नायिका भूमिका रे अभिनय करबी। तो आगे केबे करिथिले ना एबे प्रथम करी करबे नहीं ई वर्ष प्रथम करी अभिनय करबी गत वर्ष मुई वृंदावन नाटक रे हीरोइन अभिनय करथिली हमर कलाहांडी के आगरू भी आसीथिले आका तो केते खुशी लागु हमर जेन पंजिया नाटक रो अनुष्ठान रो जेन कि कर्मकर्ता माने इन अछन सर्वप्रथमे तो दादा आमके एति लागी खुश लागुचे जे जेन नाट अनुष्ठान के भी आपण माने जते पानी हेले कि वर्षा हेले भी निजर टाइम के दउछन हेति जगरु आमके आर बहुत खुशी लागुचे यार वर्तमान हमर सबु एक्टर नहीं आसी पारी हेति जगरु टिके मोर मन दुख अच्छे नहीं हेले मुई भी बहुत खुशी अच्छे खुशी अछन बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण जेन नायिका भूमिका रे अभिनय करबे हमर पंजिया रे हमर दर्शक बंधु माने जेन कर्मकर्ता माने अछन सेमान के सत भाव प्रेम मिसा भिराई कर आपन खुशी लागला तो गोटे कथा आपन आ गोटे गीत अच्छे बेले आपन नायिका भूमिकार गीत टे सुने दल टिके खुशी लागबे ठीक अच्छे दादा। मलय समीर साथे बहे थिरी थिरी फूल उद्यान रे बुले अर्चना सुंदरी नवीना रूप माधुरी नवीना रूप माधुरी नवीना रूप माधुरी सुबासित कुसुम कुबेणी रे सजाए प्रजापति धरिबाकु छपी छपी जाए हो सुबासित कुसुम कुबेणी रे सजाए प्रजापति धरिबाकु छपी छपी जाए बिरंची सुमरै मने शंकर गौरी बिरंची सुमरै मने शंकर गौरी नवीना रूप माधुरी नवीना रूप माधुरी नवीना रूप माधुरी। बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु आम दर्शक बंधु मैंने गीत पदवी शुणी देले तो ये आपण आम पंजिया नाटक ये वर्ष धूमधाम सहित आगे बढ़ाम बोल आशा अच्छे आपण पाखे विश्वास अच्छे आपण मैंने जना पड़ुचे से जगार आ गोटे कथा सविशेष कहबी आपण आमर कलाहांडी ओडिया नाटक ओडिया बही लिखाई तो आपण इटा के केंता करी आपण घोषी करी दर्शक बंधु शुणे टोटाली कहवा के गले तो मुई ओडिया तो पढ़ी नहीं जाने आउ वर्तमान मुई हिंदी ट्रांसलेट लेखा लेखी आउ पढ़ापढ़ी करसी आउ हमर ओडिया अभिनय के हिंदी रे ट्रांसलेट करी चरित्र के देखासी। तो दर्शक बंधु तो कहवाटा तो पूरा स्केल के स्केल पड़ुचे आम भी जानूँ तो केनसी लोग भाभी नहीं पारन छत्तीसगढ़ लोग अभिनय करचे बोलिक और कलाहांडी राशिकर केनसी लोग जानी नहीं पारन तो बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आम माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे एते दूर आसन छत्तीसगढ़ रू आसिक जेने आज बैठक रे बसले इने एग्री अच्छन जेनके एग्रीमेंट कले आपण
ଆଉ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲେ କିଛି କହିବା ଲାଗି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ମୋର ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଯେନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ଗାଇଲେ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ धन्यवाद आइए। और जम्मू संगवारी मल्ला तो मोर जय जोहार है। और मैं एक बार बताना चाहूँ मैं हाँ छत्तीसगढ़ के कलाकार हरा और माँ ठाकुरानी यूट्यूब चैनल ला आप मन से लाइक सब्सक्राइब करूँ और जम्मू झल्ला शेयर करूँ तो भैया भी आप मन ला नया से नया वीडियो नया से नया कलाकार मन ला दिखाए के कोशिश करही। और हमार कलाकार मन बर तो हमार दर्शक ही हमार बर भगवान है और हमन उमन ला कभी भी खराब नज़र से देख नहीं सकन। ऐसे हमार अनंत भैया के यूट्यूब चैनल ला अभी सभी दर्शक मन के हिसाब से आगे बढ़ाए के कोशिश करो। जय जोहार। दर्शक बंधु देखुचन आपन तो पूरा नुआ नुआ कलाकार मन के आमर जेन की पंजा नाटक रो अभिनय करवे 2025-26 मसीह रे आउ से भले आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छा आम सम्मुख में तो से आज्ञा ठारू आम परिचय जानमा से आज्ञा प्रथम कर ना आगु करते पंजा नाटक रे आ पंजा नाटक से आज्ञा के केते भल लागसी से विषय किसी जानमा। तो नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपन परिचय टिक देन आज्ञा। मोर ना गजेंद्र नियल मोर गाँ है भुरामुंडा बेहरा पंचायत कलाहांडी जिला। और आज जेन आपण आसीचन ए जेन बैठक रे हमर पंजा नाटक रो बैठक रे तो केते खुशी अछि। बहुत खुशी है सर। आज्ञा आपण ए पंजा नाटक रे केन भूमिका रे अभिनय करबे। नायक नायक प्रथम नायक ना द्वितीय कि गोटे नायक अच्छा 2 जन अच्छे सर। आज्ञा आज्ञा तो द्वितीय कि प्रथम करेंगे प्रथम नायक करेंगे आज्ञा आगे करथिले ना ए वर्तमान ई वर्ष लाई करबे नहीं आगु भी करी आज्ञा आगु भी करथिले। हां ई पंजा नाटक रे का पंजा नाटक रे अन्य अनेक गुडी नाटक कछि हम। अच्छा अच्छा तो ई पंजा नाटक रो जदी पंजा नाटक रे तो करिचन गोटे दी मंच भी तो से सकासे ई वर्ष ही वर्तमान करबे ई वर्ष 25-24 रे तो केते खुशी लागुचे। बहुत खुशी लागुचे आज्ञा ई वर्ष नुआ नुआ रूलर मन भी जिन आमर उपेन दामन नुआ रूलर जिंदा ई वर्ष रहबे एक्टर मान कर सतरे मिसी भिरी करी नुआ करी नुआ अभिनय देखाबी बोली कर आपण आशा भितरे माने मन भितरे आशा करछन। हां आज्ञा तो छोटिया गीत पदे सुने देना मत सब फूल रे कला भ्रमर देउची चुम्बन सत्य की दृश्य रति कंदर्प मिलन प्रेम रे पागल आजी अबुझाए मन बुझेना ए मन अबुझाए मन बुझेना ए मन हो। बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लागला आज्ञा। आपण भी आम धनपाट अंचल आसीचन ए गोलामुंडा ब्लॉक के आपण कला देखा भी बोलचन आउ एमती कला रे जारी रखिछन आज्ञा आउ अनेक जगह के जन अनेक जगह रे नाम कमे करी आसन आउ पंजा नाटक के आगे बढ़ावा लगी कोशिश करवा लगी चेष्टा करन आज्ञा। तो बहुत धन्यवाद आज्ञा हमर माँ ठाकुरानी यूट्यूब चैनल रे आपण जेन 2 मिनट समय दिले से आपण अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। तो दर्शक बंधु आउ आज्ञा मन अच्छन आमर जेन कि पंजा नाटक कर्मकर्ता आज्ञा मन तांकर बैठक रे बसी थिले तो से आज्ञा मन के केन भूमिका रे नहींचन केन अभिनय से करसन ना पंजा नाट प्रति केते दरद अच्छे से विषय किसी जानमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपन कर परिचय टिक देना आज्ञा। मोर नाम है आज्ञा केशव नायक मो होचे पंजा नाट साउंड सेट साउंड मास्टर साउंड स्टेज मोर सब लागुचे आज्ञा। गत वर्ष भी आम चलानु आज्ञा चल आज्ञा गत वर्ष आम 15-20 खंडे प्रोग्राम कलु आज्ञा और बहुत भर चलला ए वर्ष भी आज्ञा आम सेमते अधिका टिके चलामु बोली करी आम आशा और विश्वास अच्छे एणु करी आम आर फेर आमर नाट रे ए वर्ष लगी आ नुआ कलाकार आनी करी और नुआ करी और सब नूतन धारण रे सब और नूतन कर्म बोली करथिलो जेन पुराना कलाकार मन थिले से मनकर इच्छा रे हो कि अनिच्छा रे भी हो से माने हमर एटा छाणी करे अन्य जे माने करूछन फिर आम नुआटा मन कानी करी हमर इन आउ योगदान नुआ भाव रे उद्भाव कौन कर बोली भाविचन आज्ञा इने साउंड ऑपरेटिंग करसन ने साउंड ऑपरेटिंग करसन के मोर निजर साउंड आज्ञा मोर साउंड सेट ना आज्ञा सीमिता म्यूजिक आज्ञा आज्ञा मोर घर चाहिए गोटिया तो बहुत खुशी लगला आज्ञा जेहेतु आप साउंड ऑपरेटर ही आपनकर सीमिता म्यूजिक के जेन आपन पंजा नाटक रे लगे करी जेन गला वर्ष भी 120टा खंडे मंच कले आ ई वर्ष तार भी अधिक कर्म बोली करे आपन आशा विश्वास रखिछन आज्ञा आ जेन गत वर्ष जेन कलाकार माने थिले से कलाकार मान के
যা ହଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନେଇ ହଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଗଲେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ଆଣିଛନ୍ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ଆଜି ଯେନ୍ ବୈଠକରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୈଠକରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ମ୍ୟାନେଜର ବି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ଅଛି ବି ତେତ୍କି କାମ ଛାଣି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷା ବି ହଉଛେ ଏ ବର୍ଷାରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏତ୍କି ଆମର ସବୁ ଆମର ଅଭିନୟ କଳାକାରମାନେ ଆସିକରି ଆମର ଲୋକେ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳି କରି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଅଭିନୟ କରସନ୍ ନା ନାଟ ପ୍ରତି କାଣା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣମା ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନାଟର ମ୍ୟାନେଜର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା 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 ପଞ୍ଜେ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ କେତେ ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଲେଖାଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ତ ଡମରୁ ଧର ଏଇଟା ବାହାଘର ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 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 ତ ମୋତେ ନାଟର ଖୁବ୍ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲ ନା ଆଜ୍ଞା। ଖୁବ୍ ବର୍ଷରୁ ମୋତେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନାଟର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ। କଳା ଆପଣକେ ଟାଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟାଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ମୋର କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ନାଟ କରୁଛ ସବକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୋତେ ନାଟରୁ ସବୁ ଲୋକକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପଛ ମୁଇଁ ବୁଲୁଛି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ହେଲେ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ କାଣା ଖଟା ଲାଗ୍ବା କି ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଅଛି ବୋଲି ବୁଢ଼ା କାଣା ଆଉ ଚାଲବା ପତେ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ପତେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପତେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ କଳା ଦିଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ତ ମ୍ୟାନେଜର ବି ତ ଆମେ 2 ସାଲ ବଟୁଆ ସେ ମୋତେ ନି ଛାଡ଼େ ଆର୍ ମୁଇଁ ତାକେ ନି ଛାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଜେନା ଗଲେ ବି ମୋତେ ପଛ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି 2 ଲୋକ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜର ଅସୁନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ আমার মা ঠাকুরাণী ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମର ଯେନ୍କି ପଞ୍ଜିଆ ନାଟକର ଅଲ୍ କଳାକାର ଯେତେ କଳାକାର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିକରି ଦୁଇ ଦୀପଦ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ କିଛି ଗୀତ ବି ଶୁଣାଇଲେ ଆଉ କିଛି କଳାକାର ନେଇ ଆସି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ହଉଛେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଆଜି ରହିଛେ ସେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗି ହିଁ କିନ୍ ତାଙ୍କର ଯଦି ଡାଲୁଆ ଚାଷ ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ହେଇଛେ ଡାଲୁଆ ଧାନ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଖଳାରେ ଯଦି ରଖିଛନ୍ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଧାନ ଭିଜି ଭୁଜା ଯିଥିବା ସକାଶେ ବି କିଛି ଆଜ୍ଞାମାନେ ନେଇ ଆସି ଆମର କଳାକାର ଆଜ୍ଞାମାନେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଆମକେ ଯେନ୍କି କହିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ବୋଲଛନ୍ ଗତ ବର୍ଷ କିଛି ନାଟ ଅଧିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାରିଥିବାରୁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଲଗେ ତାଙ୍କର ବି ଆଶା ଅଛେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ করবে শেয়ার করবে সবসক্রাইব করবে ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯେନ୍ ଘଣ୍ଟି ଦବାବାଟା ନେଇ ଭୁଲବେ ଆଉ ଏମିତି ଆପଣକେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆନିକରି ଦେখাମା ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍